जय शिवशक्ति। समस्ते पचारती जीवन रे एते खुशी कारण कौन। समस्त को हुए तो प्रत्युत्तर दे पारे मु बहुत किछि अच्छी खुशी कारण से खुशी गुड़िक मध्यरु हुए तो से राधाकृष्ण ही साजी पारती जीवन रे खुशी कारण। हुए तो से जगतर नाथ जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र एवं माँ सुभद्रा माँ लक्ष्मी सान्ताणी हुए तो सेमानंकर आशीष पाई जीवन रे एते खुशी अच्छी। हुए तो बेले बेले कहि पारे जे हुए तो से शिव शक्तिंकर आशीष एमिति अच्छी जे जीवन रे जेते समस्या आसिले भी समस्या सबू एमिति ही उभे जाए। हुए तो तांको आशीषर हाथ एमिति अच्छी जे जी जेते चाहिए भी समस्या रे पकेबा पई समस्या मोठू बहुत दूरे रहे। हुए तो कहि परिबे से सीतारामंकर आशीषर हाथ रही। केबे पुणी कहि परिबे जे महावीर हनुमानंकर आशीषर हाथ रही। तेणु मु जदि कहिबी जे मूर्ति मानक भितरे मो आराध्य को मु खोजी पाउछि ताहले हुए तो से सबू एक अदृश्य शक्ति हिसाब रे सबु बेले मते सुरक्षित रखि थांती। तेणु ए जीवन पाई सतरे मु कृतज्ञ। जहाँ भी देइछंती जेतिकी भी देइछंती सबु किछि तांको दान आ आग को जहाँ किछि भी हबो सबु तांकरी ही दान। मु तो निमित्त मात्र कर्म तो करी हबो फलाफल जना नहीं किंतु मूर्ति किंबा कौनसी मंदिर किंबा कौनसी मस्जिद कि गिरजा ता मध्यरे मु ईश्वर को केबे भी खोजिबा पाई चाहेनी। काहेकि ना ईश्वर सत्ता समस्तंकर हृदय रे विद्यमान। जदि जने मनीष हिसाब रे कहिबो जे आउ जन मनीष को कौनसी भी प्रकार रे साहाय्य करि पारिबो सेई तो प्रकृत रे भक्ति। जदि केबे कौनसी गरीब लोकटी को खाइबा टिके देई पारिबो सी ही तो भक्ति। जदि केतेबेले को विवेक शून्य मनीष हेउ बा कौनसी पशु पक्षी हेउ समस्त को समान भाव रे स्नेह बांटी पारिबो सेटा तो भक्ति। हुए तो ता भितरे मो आराध्य सत्ता को अनुभव करि पारे। मु केबे कौनसी भी मूर्ति मध्यरे तांकर सत्ता को खोजिबा पाई चाहे। प्रत्येक सजीव निर्जीव वस्तु मध्यरे तांकर अवस्थिति रही। कौनसी जाति धर्म संप्रदायर सीमारेखा मध्यरे से केबे आबद्ध नुहंती। ईश्वर तो सर्वविद्यमान समस्तंकर हृदय रे से सर्वदा रही थांती। खाली मनीष केवल जाति धर्म संप्रदाय को नहीं व्यवसाय भित्ति रे अनेक समय रे निज निज भितरे झगड़ा लगी चली थांते। भगवान आमर भगवान तांकर भगवान पुणी आउ कहार ताकू नहीं विभिन्न प्रकार चर्चा माध्यम रे अनेक प्रकार समस्या आसे और ता भितरे परस्पर मध्यरे एकता को केउठारे हजई दिए आउ भाग भाग करी दिए भाई भाई मध्यरे झगड़ा करेई दिए। तेणु मानविकतार स्पर्शरे हुए तो जीवन जीवंत हो पारे किंतु जदि आम भितरे थिबा मानविकता को आमे हजई दो ताहले आध्यात्मिकता केउठी ना केउठी हजि जाए। काहेकि ना हुए तो आपण भल संप्रदायर हेई थाई पारंती भल परिवार हेई थाई पारंती किंतु जदि आपणक भितरे मानविकता नाही कौनसी मनीष हेउ बा पशु पक्षी जीव जंतु कहा पाई भी आपणक मनरे स्नेह नाही ना आपणक पाखरे आर्थिक स्थिति जेते सुदृढ़ हेले मध्य आपण खुशी पाई परिबे।
ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ସତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନର ସେହି ବାସ୍ତବିକ ସତକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ତରାଜୁରେ ମାପିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବରଂ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମ କର୍ମ ଭଲ ଥିବ, ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ସବୁବେଳେ ଛାଇ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଏମିତି, ଯଦି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାନିନିଏ ନା, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ବା କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ରହେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମର କିଛି ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଇ କର୍ମଫଳର ଅବଧି ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ହୁଏତ ଜୀବନକୁ ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମସଜିଦରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ବି ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ମନେ ପକାଇଲେ ନା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଦିନରେ ହୁଏତ ସମୟ ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ କହିପାରିବା ନା। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।